আজি মুই তোমাকে আমার কলাহানি রোড আন্দা মোস্ট ফেমাস শিব টেম্পল দেখামি যেটাকে দেখালা পর তোমার পার্টি নু গুটাকা কথা বাহিবা। সো হেলো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। আজি আমি ভাবুতিনো আমার কলাহানি রোড মোস্ট ফেমাস শিব টেম্পল কে যাও বলি না, হলে কাଣା করব বর্ষা লাই বলি না কেনারে যাইয়া কানে বর্ষা টিকে কেন্দা কমবা বলি ভাবুতিনি। আর যেনটা টিকে কমলা মস্ত রেডি সেডি না সিধা পলে আসনি ভানপুর। আমি যেন মন্দির নেকে যাউছু সে মন্দির নেকে ভানপুর পিলা মানে সব বাহারিছন। বাকি আমি বাইক নে যাবার ছিলা বলে জলদি জলদি অখিলেশ পার্টনার আর মুই না বাহারি যাই 10-15 কিলোমিটার আগে আসি নাই জানা পেট্রোল পাম্প না পেট্রোল টিকে পই না সিধা পলে আসনো আমি কেসিঙ্গার ওই লোকেশন। মোর ফোন না বিলকুল भी চার্জ নাই না, হলে মুই পাওয়ার ব্যাংক আনি চলে পাওয়ার ব্যাংক रो साथ केबल नहीं आनी पासरी दीछ। तो मोबाइल दुकान आसी ना भल केबल गुटे किन। हमें वर्तमान अछु केसिंगा थाना इनु ना 10 किलोमीटर हवा से शिव टेम्पल वाला 5 मिनिट ना 10 किलोमीटर कवर करी पकान। जागा से हमर कोलाहांडी रो मोस्ट ब्यूटीफुल शिव टेम्पल जेंटा की गुर्जी मुड़ा ना फेमस अछि। मोर आसबाटा टिके लेट हे गला, बाकी ई जागा खूब लोग आसीचन भलिया लागु छे। के आसीछ कमेंट रे कहबो। ई शिव टेम्पल रो संगे संगे आर भी ने दुईटा वायरल प्लेस अछि जेंटा की मुई तुमके मोर पार्ट 2 ने देखा। इने बोलबम रो लागी बोली ना दादा गुटे पूरा बिना प्याज लहसुन ने पूरा मस्त किना टिफिन बनै ने दउछ। अखिलेश पार्टनर आ ठौरी पाले बोलछ डायरेक्ट घिचबाटा स्टार्ट कर देले। बाकी मुई तो रोटी और तरकारी इनथिनी बोला मुई भी मोटा खाबाटा स्टार्ट कर दे। आरो भी दुईटा वायरल प्लेस अछि जेंटा की मोर मिनी ब्लॉग पार्ट 2 ने देखबो। तो ठीक अछि, आर गुटे मिनी ब्लॉग न उच्च जय मां माणिकेश्वरी।